सी आपण केतरे एते तळको खसी जाई पाइले ए झियो को बलात्कार करी मारी देले सी सर से ये कौन बोलते ये कौन किए मते कहे पागलटी आउ किए कहे गुटे खंडिया भूत नहीं मु ता भितर के हुए मु होची से छबिरा मधुबान कहीं आकाश चांद और तारा आज मो हाथ सतरे रुद्राणी को पाई मु आज बहुत खुशी पिलाटी दिन मो बापा माँ चली जीवा मो पिला दिन साथी मानस मो पाखे पाखे रही मो सबु हसरे दुख रे साथी सतरे ताकू पाइला परे मो जीवन सबु दुख मो भूली जाइछि मो जन्म रे को पुण्य करथिले के जानी मानस परी बंधुटी पाइछि जे निजे न खाई मते खाइबाकू देछि निजे न पिंदी मते पिंदीबाकू देछि और निजे पाठ न पढ़ी मते पुलिस ऑफिसर करिवार स्वप्न देखिछि आ सबु परे भी मो जीवन भीतर को रुद्राणी आसी जिवा परे मो जीवन सब शून्य स्थान पूरण हो जाइछि रुद्र सतरे ना कोन रुद्राणी मो भी तुमको बहुत भल पाए ए देखो ना तम कथा बाबू तमे आसी पहुंची गल जे तमे कोन सतरे मो कथा भाबुथिलो कोन मो कथा विश्वास होनी केमिति विश्वास हबा आजि काली पुओ पिला तो विश्वास करिबा ही भगवान ता माने कल मते भल पाउथलो काहे की भूली जाओ मते अरे रुद्र मिछरे कहथली रागिला ना कोन
ଚିହ୍ନିଛୁ ଏଟାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ଇଏ କିଏ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ହଉଛି ଛବିଳ ମଧୁବର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ ଦୁଷ୍ଟା ସଂଖ୍ୟା ମନେ ପକା ହରିଣ ନଦୀଏ ଧରା ଦୌଡ଼ ନବଡ଼ ଖରା ପରିଚିକା ପଛରେ ଜମା ଦୌଡୁନା ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ହରିଣୀ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପାଗଳ ବୋଧେ ଚାଲ ଯିବା ଏଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଆସ मीरा गला कुआडे किछि जानि होनी एते पुरा टका कोउठ आसीबो कोन करियो मु किछि बुझी पानी रुद्र अमेरिका कोन जाय पारि बोली नाही मते ओडे किछि करियो पबो मीरा ए मीरा मानस पेठी कोन कर अरे मीरा किछि पैसा जोगाड़ होला कि नहीं पैसा कोन कर तू कोन जानि पानु मु तते 4 दिन हेला कहतिले परा रुद्र अमेरिका जिबा पई 50,000 टका शॉर्ट पड़छि तू कौन 50,000 टका एजाय कोडी जोगाड़ करिनो तो सब बेले सही रुद्र तो निजन धरबे कौन कहलो देख मीरा पिला के दिन मो बापा मां के मु जानिनी मो पाई होची मो पाई सब किछि होची मो रुद्र और ता पाई मु सब किछि करि पारे कह तू मते दबु कि नाही और एला एले एते गुडे टका कोन नसी मु से कथा जानिनी কিন্তু সে টঙ্কা তু কোথু আনিবু কোন করিবু সেটা তু ডিসিশন লবো কহ মীরা তু মো পাই যোগাড় করি পারিবু তু পারিবু কহ মু নিশ্চিত পারিবি তু মোস ট্রেন রে ছকাই পয়সা লাগি পারি মীরা কোন কইলু মু ট্রেন রে ছকাই পয়সা রোজগার করিবি নাই মীরা নাই এ পব্লিক মতে কহিবে কোন পব্লিক কথা তু কোন ए কথা শুনিছু तामाने तू कौन कहू मु तो भले छक्का ही ट्रेन रे टंका रोजगार करिबी निष्पत्ति तोर मानस तू कौन करिबी तो टंका दरकार ना नहीं चल तू कहू ताले मु तो कथा निश्चित रखिबी ना मते तू साड़ी शंखा सिंदूर पिंधे दे आ दुनिया रे समस्त को देखाई दे तो भले गोटे मु भी छक्का आ सारा दुनिया देखो ए मीरा सहित तो ना मोना जेमिति जोड़ी ला भाई गोटे छक्का जोड़ी जाऊ आमे दी जण समाज आगे गोटे तृतीय पुरुष सजीवा मीरा सजा मीरा मते सजा सब सुधा
ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ହଜି ଯାଇଛି ମୋ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ହଜି ଯାଇଛି ମୋ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ହଜି ଯାଇଛି হারিଯିব করোনা মহিষী রহিছি অনাই মহিষীর পাখ নযাও ধনাই କିଏ ତମେ ତମ ପରିଚୟ କହ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ କୋଉଠି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସତ କୁହ ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ତୁ ଥକିଯିବୁ ତୁ ଆଉ ଜାଣି ହାରିଯିବୁ ମୀରା ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ୟାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି ଚାଲ ମୀରା ଆମକୁ ଆମ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଚାଲ ମୀରା ଚାଲ କୁଆଡେ ଗଲ ତମେ ଏ ରୁଦ୍ର କଣ ହେଇଛି ମୋ ପର୍ସରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଛି କଣ ହେଲା 1000 ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥା ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯେ କି ତମ ପର୍ସରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିବ ତାମାନେ କଣ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ଏ ଘରେ କିଏ ରହୁଛି କିଏ ନାହିଁ ଆରେ ଏଇ ଘରେ ମାନସ ଛଡା ତ ଆଉ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ତା ଛଡା ସିଏ ବି ସେଭଳି ପ୍ରକାର ପିଲା ନୁହେଁ ତାମାନେ ତମେ କହିବା ତ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ନା ଠିକ ଅଛି ତମେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ମାନସକୁ ଡାକୁଛି ମାନସ ଏ ମାନସ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲ ଆରେ ରୁଦ୍ର କଣ ହେଲା ଆରେ ମାନସ ଘର ଭିତରେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲୁ କି କାଇଁ ନାଇଁ ତ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯା କଣ ହେଇଛି କହୁନୁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ଯା ଏ ରୁହ ତମକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଥିବ ଆଉ କୋଉଠି କଣ ମୁଁ ତ ସବୁଆଡେ ବୁଲୁଛି କୋଉଠି ଦେଖିଥିବ ଆରେ ରୁଦ୍ର ଇଏ କିଏ ଆରେ ଇଏ ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଦେଖିଲୁ କେମିତି ହେଇଛି ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ ସତରେ ଯୋଡିଟା ନା ମାନିବାକୁ ପଡିବ ହଉ ଶୁଣି ରଖ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖାଇବା କରିକି ରଖିଥିବୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯା ରୁହ ରୁଦ୍ର ତାକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖିଥିଲି କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପଚାର ତମେ ତାକୁ ପଚାର ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ତାକୁ ପଚାର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ପଇସା ଷ୍ଟେସନରେ ମାଗୁଥିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ What? ଖୋଦ ତାକୁ ଦେଇଛି ମାନସ ରୁଦ୍ର ରୁଦ୍ର ଆରେ ରୁଦ୍ରାଣୀ ଯାହା କହୁଛି ସେ ସବୁ କଣ ସତ ମାନେ ହଁ ଏଇ କଥାଟା ସତ ଛି ମାନସ ଛି ଆରେ ତୁ ଶେଷରେ ମୀରା ସହ ପଡି ଏସବୁ କାମ କଲୁ ତୁ ଗୋଟେ ଛକା ଏ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛି ରୁଦ୍ର ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ରୁଦ୍ର ଚାଲ ଆଉ ଶୁଣ ଆଜିଠାରୁ କେବେ ବି ତ ମୋ ମୁହଁ ତ ଦେଖେଇବୁନି ଛି ରୁଦ୍ର ତମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଛକା ସହିତ ରହୁଥିଲ ଗୋଟେ ମାଇଚା ସହିତ ରହୁଥିଲ ଏଥର ତମ ପାଇଁ ସେ ଛକା ଦରକାର ନା ମୁଁ ଦରକାର ତମେ ଡିସାଇଡ କରିବ ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି ରୁଦ୍ରାଣୀ ଏ ମାନସ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଆଜି ପରଠାରୁ କେବେ ବି ତୋ ମୁହଁ ମତେ ଦେଖେଇବୁନି କାହିଁକି ନା ତୁ ଗୋଟେ ଛକା ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ରୁଦ୍ର ବୁଝିଲୁ ଆଜିଠାରୁ ତୋ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଆସୁଛି ବାଏ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ରୁଦ୍ର ହେ ରୁଦ୍ର ଆରେ ତୁ କେମିତି ବୁଝିବୁ ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ଜୀବନର ସାଥୀ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସବୁଥିରେ ଆରେ ସିନା ଦେହ ଦିଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ହୃଦୟ
तू परा पर छाती रा कॉलेज रे तते मु छाड़ी केमिति रहिबी और केमिति से परिस्थिति के सामना करिबी एबिरा अरे गलू कुआडे रे आज बिरा रुद्र आज मोर पे तोरे अवस्था तब जब से दिन हम कहि नथि मो सर ट्रेन रे जाई पैसा मागिबो मोर पे आज तोरे अवस्था मानस तब जब से दिन हम कहि नथि मो से जाई ट्रेन रे पैसा मागिबो ताले एमिति परिस्थिति आई तोरे दिन ना बिरा नाही सेमिति कह देख बिरा तू कथा रुद्र को किसी भी कहबोनी तते तते मोर नियम मिला तते मोर नियम तू कथा रुद्र को किसी भी कहबोनी मिला तू किसी भी कहबोनी एसो मानस मजे घर छाड़ी चली जाउची आ जीवन जदी केबे मते तोर तो देखा होरे पड़े केबे तो परिचय दबोनी कि मते तो मुह देखाइबोनी बुझिलो काई की ना तू गोटे छक्का हम गोटे पुलिस ऑफिसर ए रुद्र ए तू एमिति कोन कहू अरे सुन मो कथा टिके सुने पे चेष्टा कर ए मीरा मत छाड़ मीरा रुद्र को ଏବେ ନୁହେଁ ସେବେ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କର ଶବ୍ଦ ସେବେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ନିରବ ନିଶବ୍ଦ ଏବେ ନୁହେଁ ସେବେ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କର ଶବ୍ଦ ସେବେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ନିରବ ନିଶବ୍ଦ ସୁନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ମାଟି ମଧ୍ୟରେ ବିନା ସତରେ बिना स्वार्थरे मन कविको कहि कृष्ण विवेक तोर मोर तोर मोर तोर गुप्त संपर्क थकी जीवु तू थकी जीवु एठी एली समस्ते गोटे गोटे अरणा मईसी तू थकी जीवु हे मु पंडिया भूत नुह मु पागल नुह मु होची मधुवर्णवध किंतु आपन को गोटे कथा पचार अछि आपन सतरे किए आपन को परिचय कोन एते दिन जाय जानि फेरु मु होची सेई मधुवर्णवध जे लिखिथिले किए मधुसूदन राव मु सेई मधुवर्णवध कोन गला तमे तमको सुपाउनी ना कोन एते जोर से डाकिले कि मो तंती कोन हो गलानी अरे तमे एते डाकू छी तमको सुपाउनी नथला कुछ देहटा भलो नाही एका एका रोषेई करियो को पड़ुछि भारी कष्ट अरे तमको कोन हिची रुद्र कोन हबो ए चिकन पॉक्स हिची कोन गरे मु जाउछि रुद्र तमे गोटे सेकेंड भी रहिला मोर भी इंफेक्शन दियो मते भी हेई पारे चिकन रुद्र मु जाउछि ଟିକେ ଶୁଣ ରୁଦ୍ରାଣୀ हौ कोन हेला कुह ମୋ ପାଇଁ ଦି ପଟ ରୁଟି କରି ଦେଇ ଯାଅ कोन कहला तमे पागल है ना कोन मु एठी खाइकी रुटी करबी मु पारिबी ने सब ऊपर रहिले मते भी हेई पारे चिकन बॉक्स ତମେ ଶୁଣ मु जाउछि मु सुनि पारिबिनी ମୋ କଥା सेदिन कथा मने पका चिका पछरे काहे देखि आ ଏ ତମେ मु एजे जाइबे लुनी मु होची मधुवर्णवध এটা কে আসছো मथुरे तू थांचू थकी जेबो तू ଯିବା ଏଠି ଦେଖିବା और कोई हां
আরে তোর কমেজ গোটা কে আসছো তু কম সেদিন কথা কোনে কি ডাকিଛୁ না কଣ ଚାଲି ଯା ଏଠୁ ଏରୁଦ୍ର ଆରେ ତୋର ହେଇଛି କଣ ମତେ ଗୋଟେ ହାଡ଼ ଫୁଟି ହେଇଛି କଣ କହିଲୁ ତୁ ଔଷଧ ଖାଇଛୁ ତ ଓ ହେଲା ହେଲା ଛୁଣ ମତେ ପାଖକୁ ଆସନା ସେଦିନ କଥାକୁ ନେଇକି ତୁ ରାଗିଛୁ ନା ଏ ମାନସ ଆରେ ତୁ ମତେ ଛୁଇଁଲେ ରୋଗଟା ତତେ ଡେଇବନି ଚାଲି ଯା ଏଠୁ ପାଖକୁ ଆସିନି କହୁଛି ଆରେ ହଉ ମତେ ରୋଗ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କଣ ଆରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ତାଳିରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଖାଉଥିଲେ ତୋର ମନ ଅଛି କି ନାହିଁ ଛୁଣ ମତେ ଶୁଣ କିଛି ହବନି ଏବେ ନୁହେଁ ସେବେ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କର ଶବ୍ଦ ଯେବେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ନୀରବ ନିଶବ୍ଦ ଏବେ ନୁହେଁ ସେବେ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କର ଶବ୍ଦ ଯେବେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ନୀରବ ନିଶବ୍ଦ ସୁନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ମାଟି ମଧ୍ୟରେ ବିନା ସତରେ বিনা স্বার্থরে মন কবিকু কহে কৃষ্ণ বিবেক তোর মোর মোর তোর তোর মোর মোর তোর গুপ্ত সম্পর্ক 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 ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ମାଟିଠାରୁ ଭାରି ସିଏ କାହା ପରି ନୁହେଁ କାହା ପରି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ମାଟିଠାରୁ ଭାରି ସିଏ କାହା ପରି ନୁହେଁ କାହା ପରି ତୁଡ଼ି ନିଆ କାନିରୁ ବାନ୍ଧି মুহ লুচেই লুচিকি কাঁদে দেবকী কাহি বুঝিব যশোদা দুঃখ তোর মোর মোর তোর তোর মোর মোর তোর গুপ্ত সম্পর্ক 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 ରୁଦ୍ରର ଘରୁ ଯିବାର ଶେଷ ସତରେ ରୁଦ୍ର ପାଖରେ କିଛି ଦିନ ରହିସାରିବା ପରେ ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ସବୁ ସାଜି ଯାଇଥିଲା ଏ ଦୁନିଆ ସବୁ ଦେଖ ଭଲ ପାଇଥିବା ମଣିଷ କେମିତି ଥକି ଯାଇଛି ଯେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ରୁଦ୍ର ସତରେ ରୁଦ୍ର ତୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମୋ ଭଳି ସାଙ୍ଗ ତ ଦରକାର ନାହିଁ ରୁଦ୍ର ବଳି ପ୍ରେମିକା এই শেষ সময় ভিতরে টিকে রুদ্র সহিত দেখা হতানি এ রুদ্র 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 ଅନେଲ ମାନସ আজ হচ্ছে তো ঘরে যাবার শেষ দিন ନା তো দেহ ভাল হইগলানি অমর কিছু আবশ্যক নাই গোটে কথা কইবি রুদ্র সেদিন আসিলা বেলে তু গোটে কথা কইছিলি মতে বহুত বাজিଥିଲା ସେ କଥାଟା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁ
तू होचो गोटे पुलिस ऑफिसर और मो होची गोटे चक्का विमानस चक्का विमानस आज तो मु चाहे से भगवान को कथा हिसाब तो रास्ता मो रास्ता केबे देखा है पाइबनी जोटी देखा हबो मु तो चिन्हिनी कि तू भी मते चिन्हिनो नाइन मानस सेमती कह आज तो आम भितर गोटे बड़ पाचेरी सृष्टि गला रुद्र विमानस बड़ पाचेरी सृष्टि गला आसुची रुद्र आसुची मो विमानस संपर्क गुप्त 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 संपर्क कौन बाबा मानस को ब्लड कैंसर है सी आउ किछ दिन भीतर से मरी जीवे ना नहीं परिबल हां से सेंटर ताको ब्लड कैंसर सी आउ किछ दिन भीतर मरी जाई परम था मुझे ऑफिस से पहुंच हैला हां हां तुम ऑफिस से जाओ रुद्रा अरे छाड़ो केडा बजे तुमको छाड़िया पे धरी छिकी सेदिन कथाटा भूली जाइछ बोधे अरे तुम परा मते छुले तुम देह को रोग नहीं थाता अरे से কথা ছাড়ো সেদিন কথা মু কাই কি ধরি কি বসছ কইলা सेदिन मु मरी जाई देखो मानस पाई नुआ जीवन पाई কোন কইলা সে ছকা এটাকে কোন ধরে আসিলা गाड़ी ସେ ମୋ ସବୁ ସେବା କଲା ए रुद्रा हम जाने ना रुद्रा सेदिन मानस आसी मो सब सेवा सुसी ସେ ନିଜ ता निज जीवन को बाजी लगे से मते नुआ जीवन दे ଆଜି ସେ जीवनटा हरि जाइछि कोन है जीविरा କଣ ସେଦିନ ସେ ଛକା ହେଲା दिन से जो छोटा है पैसा मांगी नथंदा ट्रेन रे जाई तो तमे आज पुलिस अफसर हे कर नथंदा तमे से कोन बोझो ଏ କଥା ସତ एटा सत ଆରେ ଆଜି ସେ हेले आज से जीवनटा हरि जाइछि कोन है जीविरा ओ मानस कोन है छी ताको ब्लड कैंसर मीरा से आज दुनिया हो जाइछि मीरा हम सब नहीं चलो मीरा चलो हम सब तुम मानस तक जीवा चलो ভিতরে যে ছড়ে পড়ে পড়ে সতরে সেদিন সে গুরুজি কইଥିଲେ অনরা মইসি মইসির পাছ নচ নাই রে সতরে এই দুনিয়াটা বড় অসৎ সমস্ত মুখা মଣିଷ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ନିଜର ଭାବିଥିଲେ ସେ ବି ଆଜି ଗଛର ପତ୍ର ଛଡିବା ଶିଖେଇ ଦିଏ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଥକି ଯିବା ମଣିଷ ଆଜି କାଇଁ ସେ ଗୁରୁଜୀ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଆଜି କାଇଁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧଟା ଲାଗୁଛି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧଟା କୁଆଡେ ହଜି ଯାଇଛି ସତରେ ଗୁରୁଜୀ 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 ତମେ ଗଲେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଗଲ ଗୁରୁଜୀ କୁଆଡେ ଗଲ ଏ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ କିଏ ସେ ଦିନର ମୁଁ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଆପଣ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ପାରିବେନି ଗୁରୁଜୀ ମନ ଅଛି ସେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିରେ ଆକାଶ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଆହାକି ରଚିଲେ ଚକ୍ଷୁ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଆପଣ ସେ ଶ୍ଲୋକଟି ଭୁଲ ହଉଥିଲା ବୋଲି ମତେ ଆପଣ କାନ ଧରି ଉଠୁଥିଲେ ଏଇ ନାରୀ ହେ ଗୁରୁଜୀ ନା ଆଜି ଶେଷ ଥରକ ପାଇଁ ଆପଣ ମତେ ସେମିତି ଶାସନ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ସେମିତି ଶାସନ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ କଣ ହେଇଛି ତମର
आज होचे मो शेष दिन गुरुजी 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 रुद्र मोहित मनोज साड़ीचो रुद्र ये किए साड़ीचो ये होचंदी आम पिला दिनर गुरुजी बिच निदर्शन जहाँ को बहुत सारा दोस्ती दिया दिला रुद्र तते तो रुद्राणी लागिला आओ मो बंसी की मुझे तो गोटे कथा रखिब रुद्र सब कथा रखिए रुद्राणी आज तमें दिस गुरुजी आपण को से बन्न कथा भाई हरिया सुना हरिया हरिया पंक सबु सुधा पर